पवित्र श्रीगुंडीचा अवसर में कैवल्यश्री गृहोपजन एवं कैवल्य साहित्य संसदर कार्यालय कैवल्यश्री विडानासी स्थित जयगुरु कॉलोनी रे लोकार्पित हो जाइछि। कैवल्य भली पवित्र एवं आध्यात्मिक चेतना सम्मिलित शताधिक दिव्य सारस्वत स्रष्टा साधु सन्यासी अधिकारी समाजसेवी नेतृमंडली बुद्धिजीवी विद्वान पंडित मानक उपस्थिति रे भव्य परिवेश रे गृहपूजन वास्तुपूजा दिव्य आरती एवं प्रसाद सेवन संपन्न होइथिला। आध्यात्मिक उत्सव को श्री श्री मानस चैतन्य महाराज उद्घाटन करथिले। कैवल्य श्री जगन्नाथ संस्कृति को साहित्य माध्यम प्रचार प्राणकेन्द्र होई रहिबो बोली अभिव्यक्ति प्रकाश करथिले। अतिथि भावे वरिष्ठ साहित्यिक विपिन बिहारी बारिक, डॉक्टर सुरेन्द्रनाथ त्रिपाठी, डॉक्टर नीलकंठ राउत, अध्यापक किशोर कुमार दास, ब्रह्मानंद महंती, प्राध्यापक डॉक्टर शेख कलिमुला, अध्यापक डॉक्टर प्रशांत महाराणा, साहित्य संगठक राजीव षडंगी, अध्यापिका उर्वशी साहू, ब्रह्मानंद विश्वाल, प्राध्यापिका डॉक्टर वैजयंती माला, राजेश्वर स्वाई, सुरेन्द्र महापात्र, इतिश्री पति एवं अभय पट्टनायक योगदान करथिले। 30 कोटी रथयात्रा शीर्षक आध्यात्मिक कविता पाठ करासाइथिला। कंठशिल्पी वीरेन्द्र कुमार सेना एवं अमिता महंती सुमधुर कंठरे जगन्नाथ जनाण गान करथिले। सेवा त्याग एवं निष्ठा मध्य कैवल्य साहित्य संसद समस्त कार्य करने को प्रतिश्रुतिबद्ध बोली प्रतिष्ठाता डॉक्टर संग्राम केशरी सामंतराय मत व्यक्त करथिले। कैवल्य श्री निवासी एवं कैवल्य साहित्य संसदर सभापति विजयलक्ष्मी सामंतराय अतिरिक्त खुशी जाहिर करथिले। कैवल्य श्री गृह निवास करुथिबा समीर कुमार, सागर कुमार, ज्ञानरंजन, निवेदिता विश्वाल, दीपक कुमार, सोफिया, कविता, कल्याणी, नर्मदा, श्रेयांश, आशुतोष, आदित्य, अशोक, अनुसया, स्वाति, शाश्वती, विष्णुप्रिया, मिनर्भा, मिली, पुटी उपस्थित रही कैवल्य श्री गृह भोजन कार्य सहयोग करथिले। कटकरू अफसर आलीଙ୍କ रिपोर्ट, आवाज ओडिशा। मो अध्यापक किशोर चंद्र दास ए कैवल्य साहित्य संसदर जड़े उपदेष्टा। आज विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा ए पवित्र दिन रे प्रभु अकारण कारण अनाथर नाथ जगतर नाथ जगन्नाथंकर आशीर्वाद रु जार नाम नामित से कैवल्य, जार कैवल्य टिके पाइबा भक्त आतुर, जार कैवल्य टिके पाइबा भगवान आतुर, आमर महादेव भी आतुर, नारद भी आतुर, समस्त जो भाव में टिके कैवल्य पाइबा आनंदर चारिआडे विचरण करती से कैवल्य नाम नामित ये अनुष्ठान टी कैवल्यश्री नाम ये घरटी आज उद्घाटन कराई। आर मुख्य आमर ये अनुष्ठान सभापति संग्राम भाई बा संग्राम केशरी सामंतराय महोदय, तांकर ए निजस्व बासभवन थिला, से आज ये बासभवन ना को चेंज करके कैवल्यश्री भवन नाम नामित करागला एवं कैवल्य साहित्य संसदर ऑफिस तार निजस्व गृहटे ये से स्थापन कले। परवर्ती कार्यक्रम आमर जो हैरान हरकत होतलु आम श्रीरामचंद्र भवन जीव टाउन हॉल को जीव केत हल पाऊलु पाऊनथुलु आमर साहित्य कार्यक्रम जेहेतु ये राज्य स्तरीय विश्व स्तरीय गति करुच्ची तेणु आमर निजस्व गृहटे दरकार थिला। जहाँ आज जगन्नाथ आशीर्वाद रु आमर निजस्व गृहटे है निजर ऑफिसटे होगला। एणिकी आमर जेकोसी साहित्य कार्यक्रम कविता आसर जेकोसी कविता आवृत्ति कि अन्य कार्यक्रम हम आम यही मंच में बसी आम आग को कार्य परिचालना कर आशा विश्वास रखीचु। प्रभु जगन्नाथ निकट में एतिके प्रार्थना करी प्रभु ये अनुष्ठान को सताई करूँ एवं ये अनुष्ठान को आम संग्राम है से आशीर्वाद प्रदान करूँ। जय जगन्नाथ। मो पंडित दार्शनिक डॉक्टर नीलकंठ राउत आज आमर कैवल्य साहित्य संसद आज उद्घाटित होती। आमर निजस्व गृह नथिला एवं आम यहीठार ऑफिस करूँ एवं अनुष्ठान अच्छी उपदेष्टा। बहुत खुशी लगुच आज पवित्र गुंडीचा यात्रा रे आज यहाँ उद्घाटित होती। जेहेतु आमर यहाँ विश्व रेकर्ड आम अन्य आड़े आम सभा समिति करूँ तेणु आज आम सुजोग पाइलु जे आम गृह आम ये ऑफिस करी ये कार्यक्रम करूँ। गोटे कथा कहूँ जे भगवान जगन्नाथ कृपारू मु समस्त गोटे कथा कहे कि भगवान को दर्शन करिया गले निजर आखि की शुभ करिया पड़िबो। कहा उपरे जे भली
କୁଦୃଷ୍ଟି ନ ପଡ଼େ ମୁଁ ସେଇ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହେ, ଧଳା ଭିତରେ ଧଳା ଯେହୁ ବଳଭଦ୍ରଟି ଅଟେ ସେହୁ, ଧଳା ଭିତରେ କଳା ଯେହୁ ସୁଭଦ୍ରା ଠାକୁରାଣୀ ସେହୁ, ତହିଁରେ ପିତୁଳା ଯେ ଜାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ନିଜ ଆଖିକି ସବୁବେଳେ ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ, କାହା ଉପରେ କୁଦୃଷ୍ଟି ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି କହୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଏଠାରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ହରେକୃଷ୍ଣରେ ବି ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱ ଭରି ରହିଛି। ହ ଅକ୍ଷର ଭଦ୍ର ଶାଖା ଭୂପତ ଭାବରେ ରାଧିକା ର ଅକ୍ଷର ବଳଦେବ ରେବତୀ ପତି ଅନୁଭବ କୃ ଅକ୍ଷର କୃଷ୍ଣ ଦେହି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ କହି ସ୍ନ ଅକ୍ଷର ସୁଦର୍ଶନ ହେମନ୍ତ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରମାଣ। ଇଏ ହେଉଛି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ରର ଇଏ ହେଉଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ। ତେଣୁ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଯିଏ ଗାଇବ ସେ କୈବଲ୍ୟ ପାଇବ ନିଶ୍ଚୟ। ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଇଏ ପ୍ରସାଦ ସଂସ୍କୃତ କୈବଲ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଆମର ସେଇ ନାମାନୁସାରେ ଗଠିତ ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କଥା କହୁଛି ଯେ କୈବଲ୍ୟ ସଂସଦକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଶିଷ୍ୟ କିଏ, ଗୁରୁ କିଏ, ଦେବତା କିଏ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ସାମନ୍ତରାୟ, କୈବଲ୍ୟଶ୍ରୀ ନିବାସୀ। ଆଜି ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଅବସରରେ କୈବଲ୍ୟଶ୍ରୀ ମୋର ବାସଗୃହକୁ ମୁଁ କୈବଲ୍ୟଶ୍ରୀ ନାମରେ ନାମିତ କରିଛି ଏବଂ କୈବଲ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ଅଫିସ୍ ଗୃହ କୈବଲ୍ୟଶ୍ରୀର ଆଜି ଶୁଭ ଉନ୍ମୋଚନ ଥିଲା। ଆମେ ଏତେ ଖୁସି ଆଜି କହିପାରୁନୁ, ମୋର ହୃଦୟର କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଜୀବନରେ ମୁଁ ଅନେକ ଖୁସିର ଦିନ ମୁଁ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଯୁଗ ପରେ ଯୁଗ, ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ, କେହି ଜଣେ ଆମ ପରିବାରରେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନେବେ ସେ କୈବଲ୍ୟ ନାମଟିକୁ ନେଇକି ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିବେ। କାହିଁକିନା ବାସଭବନ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ବାସଭବନ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି କୈବଲ୍ୟଶ୍ରୀ। କୈବଲ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନାଁ ଅଛି, ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ଅଛି। କୈବଲ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ, ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛୁ। ଆଜି ଆନନ୍ଦର ଅଶ୍ରୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଯେ ମୋର ଆଖିରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋର କି କର୍ମ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧହୁଏ ଏହି କୈବଲ୍ୟ ନାମଟିକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କୈବଲ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମାନବ ସେବା କରୁଛୁ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛୁ ଏବଂ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। ଗୋଟିଏ ଭାବନା ଆମର ରହିଛି, ଯେତେ ଦିନ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ କୈବଲ୍ୟ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ବାସଭବନରେ ବସିବୁ। ଆମର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଆଶା ରହିଛି, ଯେଉଁ ଆଶାଟି ପୂରଣ ହେବ କି ନାହିଁ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଜି ପୁଣ୍ୟ ଦିନ, ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନ, ଗୋଟିଏ କୈବଲ୍ୟ ଧାମ ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଜନା କରିଛୁ, ଯାହାକି ପଞ୍ଚମ ଧାମ ହେବ ଏବଂ ସେଠି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପଦବନ୍ଦନା କରାଯିବ ଏବଂ କଳିଯୁଗରେ ଏହା ଶେଷ ଅବତାର ବୋଲି କିଛି ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଯେ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ସେ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିଲେ ତା ଭାବରେ ସେ ଭାବିଥାଏ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ କୈବଲ୍ୟନାଥ ଏ ଶେଷ ଅବତାର ହେବ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏବଂ ଆମ ହୃଦୟର କଥା ସେ ବୁଝିବେ, ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବେ। ଆଜି ଭଳି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି ଏହି କୈବଲ୍ୟଶ୍ରୀ ଏହି ବାସଗୃହରେ, ଆମେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ। ମୋର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ, ମୋର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ, ମୋର ଭଉଣୀ ଝିଆରୀ